Quand on veut connaître le Japon sans même y aller, Japan Expo est le lieu pour y découvrir en profondeur le pays du soleil levant. Surtout lorsqu'un espace spécial est dédié à la calligraphie japonaise, le Shodo. La calligraphie japonaise s'inspire de la calligraphie chinoise, à la différence près que la calligraphie chinoise utilise des traits plus charnus, alors que le Shodo privilégie des traits plus fins et plus beaux, comme nous le montre ce sensei. かすれの違いとかすごい深いものがあるのでこの辺まで行くと難しいっていうかな簡単に教えてるものに関しては別に普通に練習さえすれば書けるかなって感じですけど。 La calligraphie est un art noble, enseigné pour les plus patients et pour les plus érudits. Du coup, il peut apparaître que le Shodo n'est pas accessible à tout le monde, alors qu'avec un peu d'entraînement, il est possible de tirer un trait sur toutes les idées reçues. D'ailleurs, pendant le Japan Expo, des spectacles mettant en scène le Shodo ont eu lieu, à l'instar de Hiroko Watanabe, une grande calligraphe qui n'écrit que sur des grands formats, tout en musique. C'est à se demander d'où lui vient cette maîtrise de la calligraphie et pourquoi avoir choisi de le mettre en scène en musique. やりたいというよりは上手だねって言われてうまいかなと思ってやってたんですけどなんかだんだん楽しくなってやっぱりもっともっと文字って匂いとか音とか動いたりとかしないんですけどそれを感じさせるようにすごいもっともっとしたいなって思ったら書いても終わらないので楽しいなと思いました。いろんな、楽器と、楽器を聴きながら書くことによってとてもインスパイアされて、ゆっくりの、リズムの時はゆっくりになるし激しい時はファーってなるし、二度と同じ文字が書けないのでいろんな音楽とやるのはとても楽しいです。中国の感じと違って少なくなってきてこの形になったのでその形の美しさを伝えたいなその意味と形と一気に伝えられるのが日本の感じなので。Le Shodo peut donc prendre plusieurs formes, car la transmission de l'esprit se fait de différentes manières. Si on prend l'exemple de Kyrie, un groupe multi-artistique, comprenant un beatboxer, une calligraphe, une graphiste, une plasticienne et même une danseuse, le Shodo devient un spectacle vivant. Cette performance unique en son genre mêle émotion et passion, comme nous expliquent les membres du groupe. 書道って日本人って結構あんまり興味が湧かなかったりするのでそれを見てもらうには新しい表現方法を生み出さなきゃなと思った時に、文字ができた流れとしてそのものの姿があって象形文字って字が生まれてで現代にまた生まれ変わってどんどん文字って変化をしてきてるので私は伝統的な文字を書き続けるよりは新しい表現をしていきたいと思って今の活動をしています。切り絵というのはもともと物語日本の昔の物語を、メインにストーリーを作り立ててアートとコラボレーションをするっていうその中のベースのお話がもともとが、昔の古来のお話を使っていて今回の「狐」っていうテーマは、日本では狐が基本的にこう封じられてしまうっていう悪い立場であって、そこを封じるために使うものは基本的に日本では漢字だったり言葉だったりするので、そこをピックアップして、物語として変換して、一つの章に作り上げました。そこで絵の勉強をしていてただ日本ではあまり若い人たちは着物を本当に着なくて結構身近ではないんですね着物の模様が。なのでその伝統的な模様を身近に見せるために例えばもう肌に直接描いたりとかそう背中も消えちゃったかな消えてるけどLa calligraphie nous réserve encore plein de surprises.
de par la maîtrise des grands maîtres, mais aussi par l'inventivité des plus jeunes à rendre beaucoup plus accessible le shodo. Dans tous les cas, une seule et même chose les anime, la passion.